केंद्रीय सरकार की जन विरोधी नीति के साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं बढ़ती महंगाई को लेकर दुर्गापुर नगर निगम के 29 नंबर वार्ड के पार्षद व 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चैटर्जी के नेतृत्व में सागर भांगा से माछ माथा मोड़ के समीप राज्य सड़क के किनारे महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने लड़की का चूल्हा बनाकर उस पर लूची भाजकर अभिनव तरीके से विरोध जताया। इस दौरान उपस्थित नगर निगम के MIC शिक्षा विभाग की अंकिता चौधरी सहित तृणमूल कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुनील चैटर्जी ने बताया कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार पूंजीपतियों को बड़ा करने में लगी हुई है, जिसके कारण देश में गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हम लोग इसका प्रतिवाद करते हैं, जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन जताया गया। आगे भी इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। ममता बनर्जी वंदे मातरम শ্রমিক কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এই বাংলার অগ্নিকন্যা কাজের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই পেট্রোল ডিজেলের দাম মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই জ্বালানি গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। বন্দে মাতরম এই বন্দে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। कैंसर रोगियों के लिए कुछ युवक युवतियों ने अपने केश का दान किया। रविवार को शहर के दुर्गापुर स्थित पश्चिम बंगाल हेयर डोनर ऑर्गेनाइजेशन संगठन कैंसर रोगियों को केश दान करने के लिए युवतियां आगे आईं। संगठन के सदस्यों ने कहा कि केश को खड़गपुर में संगठन के कार्यालय में ले जाया जाएगा। वहां से केरल लाकर कटे हुए केश को मशीनों के द्वारा बड़ा करके फिर खड़गपुर लाया जाएगा। वहां से यह कैंसर के मरीजों को अलग अलग जगहों पर निःशुल्क दिया जाएगा। केश दान करने के लिए आगे आए युवकों और युवतियों ने कहा कि वे लंबे समय से कैंसर रोगियों के लिए कुछ इस तरह से करना चाहते थे। वे केश दान करके खुश हैं। इस तरह वे बाद में कैंसर रोगियों के लिए आगे आना चाहते हैं। सुदेशना चक्रवर्ती ने अपने केश दान दिए और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे केश किसी कैंसर मरीज को निःशुल्क दिए जाएंगे, ये उसके काम में आएंगे। আমি অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম হেয়ার ডোনেট করার। তো তারপর আমি ফেসবুকে এনাদের ফেসবুক পেজটা দেখলাম, হেয়ার ডোনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের। তো তারপর আমি মেয়ের প্রথম দিকে 2-3 তারিখে ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করি, বিশ্বজিৎদার সাথে। তো আমার বার্থডের দিন আমার ইচ্ছা ছিল হেয়ারটা ডোনেট করা। তা উনি বললেন তখন যে আমরা এরকম 22 তারিখে দুর্গাপুরে ক্যাম্প করব, তো তুমি তখন ওখানে এসে দিতে পারো। তো ওই জন্য আজকে এখানে আসা খুবই ভালো লাগছে। একদম এই হেয়ার ডোনেশনটার থেকে এনারা এই NGO থেকে এটা করে উইগ বানানো হয় অ্যান্ড ফ্রি অফ কস্ট যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আছে তাদেরকে এটা ফ্রি অফ কস্ট, কোনো টাকা লাগে না, ডোনেট করা হয় তার জন্য। আমার নাম সুদেশনা চক্রবর্তী, আমি দুর্গাপুর থেকেই বলছি। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर स्वाधीनता 75वें उद्यापन समिति की तरफ से सुसज्जित तरीके से बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली बराकर से शुरू होकर दुर्गापुर तक गई। बराकर से सुबह 8 बजे बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भक्ति के गाने भी बजाए गए। रानीगंज के रानी सैर पहुंचते ही यहां पहले से इंतजार कर रहे RSS सहित विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने अपना योगदान दिया। इसके बाद यह रैली अपने गंतव्य स्थान दुर्गापुर के लिए रवाना हो गई। এই মুহূর্তে ঠিক চলে এসেছি রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 2-এর উপর। স্বাধীনতার 75তম উদযাপন সমিতির পরিচালনায় এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য বাইক র্যালি ইতিমধ্যে বরাকর থেকে বেরিয়ে পড়েছে দুর্গাপুরের অভিমুখে। আমরা রয়েছি ঠিক NH2 রানীগঞ্জ TB হসপিটালের ঠিক সামনে, এখানে আগে TB হসপিটাল ছিল। এখানে বিভিন্ন প্রখণ্ড থেকে, মানে রানীগঞ্জ শহর সহিত আরও বিভিন্ন যে জায়গা আস্তে আস্তে যে মানে জায়গাগুলি আছে, বিভিন্ন প্রখণ্ড থেকে যে বড় বাইক র্যালি আসছে দুর্গাপুরের মধ্যে যাওয়ার জন্য, তাতে সবাই জয়েন করবে। সবাই ইতিমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছে। আপনাদেরকে দেখাবো সেই সুসজ্জিত গাড়ি, এখানে ফুল দিয়ে ভারতমায়ের ফটো লাগানো রয়েছে এবং যারা যারা এখানে এসেছেন তারা ভারতের ফ্ল্যাগ নিয়ে এই বাইক র্যালিতে যোগদান করবেন। বিস্তারিত জানতে এবং আরও চিত্রপট দেখতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। विभिन्न मांगों को लेकर भारत कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रानीगंज के चीनकोटी मोड़ से एक रैली निकाली गई। रैली में बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी देने, अनीश खान के हत्यारों को सजा देने, जाति आधार पर भेदभाव, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध पर लगाम लगाने की मांग की गई। इसके साथ ही बेतहाशा मूल्य वृद्धि, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में कटौती करने की मांग की गई। आज के इस रैली में रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, गौरव ढल्लो सहित कई सीपीआईएम नेता मौजूद थे। महंगाई के खिलाफ सीपीआईएम लड़ रहा है, रोजमर्रा की चीजों का दाम बढ़ने से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा रविवार को आसनसोल के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में राजा राम मोहन राय की 250वीं जन्मदिन समारोह सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने राजा राम मोहन राय की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन पर चर्चा की। वहीं ब्रह्म संगीत भी प्रस्तुत किया गया। शारदा संगीत विद्यापीठ ने जिला के मुख्य कार्यक्रम में सहयोग किया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन स्कूल के शिक्षक दीपांकर नाथ और सुतपा नाथ सरकार ने अपना विचार रखे। আজকে রামমোহন রায়ের জন্মদিন। এখনকার দিনের সমাজ রামমোহন রায়ের সমাজের সাথে কি কোনো মিল আছে বা সেটা কি মেনে চলছে? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই রামমোহন রায় হচ্ছে সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা তাকে মেনে চলছি এবং আমার চলতে হবে। সতীদাহ প্রধানত বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু ওটা কি এখন কিন্তু ওইভাবে চলছে না এখন সমাজটা চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে? সতীদাহ প্রথা যেভাবে উচ্ছেদ হয়েছে সেটা তো এখন আমরা কখনোই দেখতে পাই না। আর আমরা শিক্ষিত দীক্ষিত সব মানুষই আমাদের ভিতরে রামমোহন রায়ের যে সমাজ সংস্কার ভাবটা সেটা সবসময় বয়ে চলেছে, এখনও বয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ নেই। এমনিতে সচরাচর দেখা যায় না রামমোহন, অনেক মনীষীদের জন্মদিন পালন করলেও রামমোহন রায়ের জন্মদিন পালন করতে সেরকমভাবে দেখা যায় না। এটা নিয়ে কী বলবেন? হ্যাঁ, রামমোহন রায়ের জন্ম এই যে 250 বছর, 20 জন্মবর্ষ উদযাপন, এটা তো ভীষণ ভালো উদ্যোগ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে আমরা বারবার ধন্যবাদ জানাবো, কারণ আমাদের এই মনীষীর যে আমাদের মধ্যে যে জাগরণ, সেটা জাগরণটা আরও ভীষণ চর্চা হওয়ার প্রয়োজন। এজন্য এই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উদ্যোগ, এটাকে বারবার সাধুবাদ জানাই। সমাজের জন্য বা যুবদের জন্য কিছু বার্তা দিতে চান, কী বার্তা দেবেন? যুবকদের জন্য বার্তা এই যে রামমোহন রায়, আমরা যারা ব্রহ্মসঙ্গীত গাই, ব্রহ্মসঙ্গীতের উপর বিভিন্ন এই ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি সব ধরনের একটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। এটা যেভাবে আমি বলতে পারি যে যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের 1882 সালে লেখা অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরি ভাসাইয়া, তারপরে যদি শুনি আমরা রামমোহনের গান স্বরূপরমেশ্বরে অনাদি কারণে বিবেক বৈরাগ্য দুই সাধনে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে ভাষার ফারাক থাকলেও সুরের চলনের দুই গানে অনাবিল সাযুজ্য। অর্থাৎ আমাদের নিজের অজান্তেও রামমোহন রায়ের এই যে সংস্কারক মনোভাবনা, এটা আমরা বয়ে চলেছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।